बंधुगण देखंतु ए वीडियो रे हमें देखिबा बंधुगण बहुत ही इंपोर्टेंट +3 देखंतु सेकंड सेमिस्टर रो आमे ईवीएस को वर्तमान स्टार्ट करिबा। देखंतु या को ईवीएस कहिबानी या को एईसीसी 2 रो देखंतु एईसीसी 1 जो थिला बंधुगण देखंतु फर्स्ट सेमिस्टर रे जो एईसीसी 1 थिला सेटा को ईवीएस कहउथिले आपण माने ईवीएस काहे कि ना एनवायरमेंटल स्टडीज थिला तेने करी या को ताको कोन कहा जाउथला ईवीएस कहा जाउथला। किंतु एईसीसी 2 रही बंधुगण देखंतु +3 देखंतु सेकंड सेमिस्टर रे एईसीसी 2 रही एटा गोटे कोन ओटे देखंतु मातृभाषा ओटे ओडिया ओटे मातृभाषा तो यहा को कोन कहि परिबे एमआईएल कहिबे। +3 फर्स्ट सेमिस्टर रे जो एईसीसी 1 रही ताकू ईवीएस कहिबे आउ एईसीसी 2 जो रही यहा को कोन कहिबे एमआईएल कहिबे। कौन कहिबे एमआईएल कहीं ना गोटे मातृभाषा ओडिया अटे मदर लैंग्वेज इंडिया तो बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनस आम देखिए सब मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस को देखा आपण को टाइम को वेस्ट करी ना बंधुगण देखंतु जदि आपण को जे भी पढ़ाउछंती ना जदि भी जे भी आपण को पढ़ाउछंती आ क्वेश्चन आ आंसर करो नहंती ताहाले पढ़ार किछि लाभ नहीं मन रखिथिबे। बहुत ही इंपोर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन आ उत्तर प्रैक्टिस करवा दरकार। गोटे पिला को जिते क्वेश्चन आ उत्तर प्रैक्टिस करिवो ना सेते तार अधिका बेनिफिट हेबो मन रखिबे। किंतु प्रथम टिके सबरो इंपोर्टेंट मेन जिंस को टिके देखि देबा दरकार देन मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा दरकार। तो चलंतु देरी न करिके हमें स्टार्ट करवा आ मैक्सिमम हमें रिवाइज भी करवा। तो बंधुगण देखंतु जदि चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर देबे और बेल आइकन को प्रेस करके सब बेले ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखि देबे और चैनल को जदि सब्सक्राइब कर हांती सब्सक्राइब कर देबे। और देखंतु तलबटे गोटे लिंक देछि मु टेलीग्राम ग्रुप रो मैक्सिमम पिला माने जॉइन होई नांती हमर टेलीग्राम ग्रुप रे मैक्सिमम पिला माने जॉइन होई नांती तो एबी ही जॉइन हो जिवे। तापर देखंतु आमे देखंतु वर्तमान आमे सबुठो मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस को स्टार्ट करवा और मैक्सिमम आपण माने सांग मान को भी शेयर कर देबे। जिते आपण माने शेयर करेबे सेते आपणकर ही बेनिफिट। तो चलंतु जदि हम देखिबो बंधुगण देखंतु एथिरे हम पढ़िबा जोगाजोगर संज्ञा और स्वरूप। एथिरे हम देखिबा जोगाजोगर संज्ञा तार भित्ति देखिबा तार प्रक्रिया और उपादान और तार कार्यकारिता तार देखंतु सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस को आम देखा। देखंतु बंधुगण जदि आम जोगाजोग संपर्क में पढ़ा सबुठारु बहुत इंपोर्टेंट जिनिस जोटा कि आम मैंने सबुदिन व्यवहार करुछु से जिनिस को ही एथिरे लिखाई। आपण मन में गोटे प्रश्न आसुथिबो जे जोगाजोग कहले कौन या किपरि भाव में कार्य करिथे आ से संपर्क में आम यही यूनिट रे आम माने जानि परिबा। तो चलंतु देरी न करिके सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची बंधुगण पेन और पेपर को यूज करिवे जोगाजोगर संज्ञा। देखंतु सबुठारु जदि आपको क्वेश्चन दिया जीवो जे जोगाजोग कहले तुम माने कोन बुझो ताहले आपको कोन लिखिबे सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस पेन और पेपर रे लिखिबे जे कहा सहित कथा वार्ता हेबा कौन सी गोटी आलोचना रे जुक्ति बाढ़िबा साधारण सभा रे भाषण देवा आ खबर कागज पढ़िबा गीत सुनिबा टेलीविजन रे कौन सी गोटी कार्यक्रम देखिबा आ निज मन रे गीत को गुणगुण हेबा इपरी राति रे सोइबा समय रे ना स्वप्न देखिबा आदि गोटी प्रकार कौन अटे जोगाजोग अटे। ई जो आमे देखिले बंधुगण इटा आमे माने सबुदिन प्रायतः व्यवहार करुछु कि नहीं आपण माने समस्ते जानि पारिथिबे। ए गुडी को सबुदिन कार्यकारी हेबारे लागि मनुष्यर सबुदिन आ देखंतु बंधुगण ए नित्य जीवन रे आमे ए सब जो रही छी ना सबुदिन इटा सब प्रकार जोगाजोग आम माने करुछु। जदि आमे देखिया बंधुगण केबे निज सह आउ केतेबेले आउ अन्य जन बंधुक सह किंबा कोनोसी अपरिचित व्यक्तिक सह आउ देखंतु बेले बेले कौनसी बृहत स्तर रे जनतांक सह अर्थात देखंतु आमे माने कोन करिथाने प्रति मुहूर्त रे निजर चिंता करिथां भावना
तापर अभिज्ञता तथा कार्य प्रणाली विषय गोटे किंबा एकाधिक व्यक्ति भाव विनिमय करिथां। तापर देखंतु जदि आम देखा सब मोस्ट इम्पोर्टाट हूँ निज शारीरिक आवेगिक आउ व्यक्तिगत कौन सी कार्य संपादन हो कि लाभ हासिल पाई हो ये सबू विनिमय होउଥାଏ। सबु बेले ये सबू विनिमय होउଥାଏ। यह समस्ते जानती कि जोगाजोग मानव जीवनर गोटे अविच्छेद्य अंग। जदि आम देखा बंधुगण जोगाजोग बिना यही मनुष्यर समाज तिष्टि रहिबा संभव नुहे। ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। सबुदिन यहीटा कार्यकारी होउछि जोगाजोग। सबुदिन दिन हो कि राति हो सबु बेले यहाँ कार्यकारी हेबारे लगी। तेणुक जोगाजोग बिना आमर समाज तिष्टि रहिबा संभव नुहे। तापर देखंतु बंधुगण यार संज्ञा ना बहुत सारा रही। यार संज्ञा बहुत सारा रही। तो देखंतु तेबे कार्यकारिता को आखि आगरे रखी जोगाजोगर संज्ञा निरूपण करा जाई पारे। देखंतु देखा गले जोगाजोगर अनेक संज्ञा रही। बहुत सारा संज्ञा रही किंतु ए पर्यंत कौन सी गोटे संज्ञा सबुठी आदृत हो पारि ना। तो बहुत सारा संज्ञा रही। सबुठ मोस्ट इम्पोर्टाट जिनिस देखंतु कौन सी विनिमय हो गला शब्दकोश हो गला। देखंतु देखंतु ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गला। से विभिन्न प्रकार शब्द रही और से शब्द को बिक्री करा होची सेटा को पढ़ुचंती और जिते बेले कथबार्ता होचंती अन्य व्यक्ति कि कौन सी भाषण दउचंती से जो शब्द को व्यवहार करचंती से गुड़िक डिक्शनरी रे रही लिपिबद्ध होइकी रही। तो यहीटा जो विनिमय होची शब्द गुड़िक विनिमय होची। तेणुक यह गोटे कौन अटे यह गोटे जोगाजोग अटे। आ कौन सी उद्दीपना संचारण हो गला कोलिन चेरी हो गला ये गुड़िक सबु किसी होची जोगाजोग। तो सबु तापर सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टाट देखंतु सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टाट जिनिस होची बंधुगण इंग्राजी भाषा रे जोगाजोगर परिभाषा भाव कम्युनिकेशन बा जोगाजोग शब्द को जदि आम देखा जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे देखंतु ए कम्युनिकेशन ए जोगाजोग शब्दर लाटिन भाषा हो कौथिरु आसीछि कम्युनिको एइथिरु आसीछि। एइटा को मन रखिबे जार अर्थ होछि बंधुगण उमा नरुला। यार अर्थ होछि उमा नरुला कहंती। बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस अटे। तापर देखंतु सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टाट होछि देखंतु तापर जदि आम देखा जोगाजोगर भित्ति बर्तमान आम देखा जोगाजोगर भित्ति जदि आम देखा जदि आपन को क्वेश्चन दिया जीवो जे देखंतु जोगाजोगर संज्ञा कहले एइटा को लिखिदेवे सब मोस्ट इम्पोर्टाट एटा को पढ़े बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस अटे। आ बेसी लिखबार किसी नीड नहीं बहुत सारा रही यार। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गला कौन सी विनिमय होची है। तो देखंतु तापर जदि आम देखा यार भित्ति को देखा और जोगाजोग गोटे देखंतु स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया अटे। स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया अटे मानव सभ्यतार आरंभ ठारू देखंतु खाद्य वस्त्र बासगृह भली मौलिक आवश्यकता परिपूर्ण पाई यही जोगाजोग गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। आ देखंतु बंधुगण कि देखंतु धीरे धीरे समय क्रमे कौन है ना ये मानव सभ्यता निज बुद्धि विद्या बल धीरे धीरे कौन है इस सभ्य मानव भाव में परिचित है। आ व्यक्ति जीवन रो परिसर धीरे धीरे कौन है वृद्धि पाइला आ धीरे धीरे गोष्ठी जीवन आरंभ कला मनीष। तापरे कौन है गोष्ठीगत जीवन धीरे धीरे वृद्धि विकास होबारे लागिला। आ गोटे समाज गोटे बड़ समाज गठित हैला। तापरे कौन है बंधुगण देखंतु तापरे कौन है इस समाज रे
ବିଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତା ମନ ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମଣିଷର ଚଳିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳିବାର ତା'ର ପରିସର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଏ ସମୟରେ ନା ମଣିଷ ଜୀବନର ଚଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଚଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇଛି। ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଯୋଗର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସଭ୍ୟ ମଣିଷର ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକତର ପୁରା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର ଯୋଗାଯୋଗ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚାର ଆଉ ସୃଜନଶୀଳତା ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସେ ସମୟରେ ଦୃଢ଼ କଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ, ତାପରେ ଉଦ୍ଭାବନ, ତାପରେ ଆବିଷ୍କାର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ଦିଗ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ବହୁତ ସାରା ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ସେ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ କଲା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୋଗାଯୋଗ ମନୋରଞ୍ଜନର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଲା ମନୋରଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ତ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଯୋଗ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସମାଜରେ ମଣିଷର ପରିବେଶରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପୁରା ଯୋଗାଯୋଗ। ତ ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ? ତ ଚଳନ୍ତି ସମାଜରେ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ସମାଜ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ବିନା ସମାଜ ଗତିଶୀଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ବିନା ଏହି ସମାଜ ନା ଗତିଶୀଳ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ସମାଜ ଗତିଶୀଳ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ଆଜିର ଦିନରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଯାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ତ ମାନବ ସମାଜର ବିକାଶ ସହିତ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ପୁରାପୁରି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛି। ତ এই ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମହାକାଶଚାରୀ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମିଳେଇ ଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ତାପରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବିନା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବି ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗତିଶୀଳ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବି ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗତିଶୀଳ। ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗତିଶୀଳ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଉପାଦାନ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ।
देखंतु जदि आम देखिए बंधुगण देखंतु एही प्रक्रियाटी एही जोगाजोग प्रक्रिया हेउछि बंधुगण वक्ता आउ श्रोता उभयंक मध्य एटा कौन होता है जोगाजोग होता है। तेणु यह गोटे स्वतंत्र प्रक्रिया आउ एही प्रक्रिया रे 5 गोटी स्तर रही। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे जोगाजोग प्रक्रिया रे केतोटी स्तर रही तो 5 गोटी स्तर रही। तो कौन कौन रही ए संपर्क में आम फुल डिटेल देखा। तो देखो जोगाजोगर व्यवस्था जदि आम देखा बंधुगण देखो जोगाजोग प्रक्रिया देखो जड़े एथिरे कौन रही जड़े वक्ता रही और जड़े श्रोता रही दुई जन रही। देखो बंधुगण जोगाजोग प्रक्रिया रे अंशग्रहणकारी जी भी अंशग्रहण करना से प्रथम कौन कर प्रथम अंशग्रहणकारी प्रथम संग्रह कर गोटे तथ्य को कौन को ये तथ्य को संग्रह कर तो ये दुईटा जिनिस हो गला। तो प्रथम तथ्य को कौन कर प्रेरक देखो बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस लिखाई जोगाजोग प्रक्रिया रे अंशग्रहणकारी तथ्य तथ्य प्रेरक गोटे तथ्य को प्रापकों पाखक कौन करें प्रेरण करें सी कौन करें पठई थाए जड़े बंधुगण देखंतु जड़े जोगाजोग प्रक्रिया रे जड़े सेंडर जे भी पठाऊँ ना से कहाँ पाखक पठाऊँ जे भी गोटे तथ्य को से कौन करना पठेब जो ना जहाँ जो पठाऊँ सेटा विभिन्न देखो माध्यम से पठे थाए मैं जेकोसी भी चैनल माध्यम से पठे थाए। तो यही तथ्य विभिन्न माध्यम दे गति कला बेले विभिन्न अवस्था भितर दे प्रदूषण शिकार हो पारे। तो विभिन्न माध्यम विभिन्न चैनल माध्यम पठा होता है आपण मैंने जानी आ विभिन्न अवस्था दे सीटा गति करि थाए आपण मैंने सबुदिन देखुथिबे आईटा कौन होता है प्रदूषण रो शिकार हो पारे। तो प्रदूषण तो हेबो ही हेबो तापर देखंतु तेणु बेले बेले तथ्यर मूल देखंतु मूल उद्देश्यटी प्रापकों पाखरे देखंतु अर्थाबोधरे भिन्नता सृष्टि करिଥାଏ और यह द्वारा प्रापकों प्रतिक्रिया प्रकाश पाए। तो जिते बेले प्रापक पाई थाए तार अर्थबोधक विभिन्न अर्थ बाहरी थे और विभिन्न प्रतिक्रिया प्रकाश पाई थे यह द्वारा प्रापकों ठारे। तो सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टाट जिनिस होउछि व्यक्तिर चिंतन जे कौन कुहाजिबो ताहा प्रथमे कौन चिंता करा जाए इटा होउछि नंबर 1 जे कौन कुहाजिबो और ताहा प्रथमे चिंता करा जाए व्यक्तिंकर प्रथम चिंतन। आ 2 नंबर होउछि बंधुगण चिंतनर परिप्रकाश रो अभिलाष देखंतु बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस। तो कौन कहिबे और ताहा प्रकाश करिबारो इच्छा एटा सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टाट जिनिस। तापर देखंतु 3 नंबर होउछि अन्य निकटरे निज चिंतनर परिप्रकाश। देखंतु बंधुगण काहाकू बा केउ मानकू कुहा जीवो भाबी निया जाए एटा। आ श्रोता 4 नंबर देखंतु श्रोतांको देखंतु ग्रहण करिबारो मानसिकता माने देखंतु वक्तांकर वक्तव्य ग्रहण करिबारो मानसिकता स्थिति एठी थाए मानसिक स्थिति थाए। तापर देखंतु श्रोतांको प्रतिक्रिया जदि आम देखियो बंधुगण एथिरे जणे वक्तव्य शुणिबा परे श्रोतांकर प्रतिक्रिया एठी थाए श्रोतांकर प्रतिक्रिया थाए। तो ये संपर्क रे आम देखियो बंधुगण जोगाजोग प्रतिक्रिया ये प्रक्रियाटी कौन अटे ये संपर्क रे वर्तमान देखिबा सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टाट इथिरे कौन रही वर्तमान आम देखिबा। तो देखंतु जोगाजोग प्रक्रिया रे इटा कौन अटे जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जोगाजोग कहिले कौन सेटा अलगा आउ जोगाजोग प्रक्रियाटी कौन जदि क्वेश्चन पचारिबो ताहाले आपण माने अलगा उत्तर देबे। तो देखंतु यह बुझीबा पई सबुठारु सरल सिद्धांत अटे। जदि हम देखिबा बंधुगण देखंतु
ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ ଅଟେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଚରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପ୍ରେରକ ମାନେ ଯିଏ ବି ପଠାଉଛି ନା, ସେଣ୍ଡର କହିବା ଆମେ, ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବା ଗୋଟିଏ ମେସେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ମେସେଜକୁ ପଠାଇଥାଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ବା ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଠାଇବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ବା ରିସିଭର ନିକଟକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପଠାଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗ୍ରାହକ ଜଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନିଜ ବୁଝିବା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରେରକ ନିକଟକୁ ଏକ ଲେଉଟାଣି ସଂକେତ ପଠାଇଥାଏ, ବା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରେ, ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଟେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଡ କରେ? ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରେରକ ହେଲି ମୁଁ ସେଣ୍ଡର, ମୁଁ ପଠାଏ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ଏଇ ମେସେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଠାଏ, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଏ? ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ରିସିଭର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମୋତେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦିଅନ୍ତିନି। ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ, ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ବେନିଫିଟ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଲେଉଟାଣି ସଂକେତ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏହା ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ନମୁନାର ଏଇଟାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି କ'ଣ? ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେରକ ଯିଏ ସେଣ୍ଡର, ଗ୍ରାହକ ଯିଏ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ବା ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକ, ବାର୍ତ୍ତା ଯିଏ ମେସେଜକୁ ପଠାଉଛି, ଯେଉଁ ମେସେଜ ପଠାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା। ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ମାନେ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଠାଇଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବ। ତ ଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲେଉଟାଣି ସଂକେତ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? ଏ ଗ୍ରାହକ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ନମୁନାଟିଏ ମାନବୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ କହିବା ସହ କିପରି ଭାବେ ଜଣେ ପ୍ରେରକ ଠାରୁ ଗ୍ରାହକ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରେରକ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ସଞ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ କୁହେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ପ୍ରେରକ ରହିଥାଏ, ଜଣେ ସେଣ୍ଡର ରହିଥାଏ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଞ୍ଚରଣ କରିବା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ପଠାଇବା। ଆଉ ସେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ବା ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରାଯିବା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବ, ସେ କ'ଣ ସେ ପଠାଉଛି, ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେହିପରି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରକ ଜଣକ ଗ୍ରାହକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରଣ ପରେ କ'ଣ କରେ ନା, ଏ ପ୍ରେରକ ଯିଏ ବି ପଠାଉଛି ସେ ଗ୍ରାହକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାର୍ତ୍ତାଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। କିଏ? ଯିଏ ପଠାଇଛି, ଯିଏ ପ୍ରେରକ, ଯିଏ ସେଣ୍ଡ କରିଛି ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ଲେଉଟାଣି ସଂକେତ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରେରକ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେରକ ଜଣକ ଯିଏ ବି ସେଣ୍ଡର କ'ଣ କରେ? ଜଣକ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁଗଣ,
ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ, ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ ସେତେ ଆମର ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ତ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ବି ପ୍ରେରକ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଉଟାଣି ସଂକେତ ପାଇବା ପରେ କ'ଣ କରେ, ସେ ପଠେଇଥାଏ, ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନବୀୟ ଯୋଗାଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିଥାଏ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନବର ଯୋଗାଯୋଗର ସାଧାରଣ ନିୟମ ହେଉଛି ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ। ତ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ, ଆଉ ଏଠି ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଗଣ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ, ଗଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ। ଆପଣମାନେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଇଦେବେ ଗଣ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଇକି ଲେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏଇ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୋଟିଏ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଯୋଗାଯୋଗର ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ, ଆଉ ଏହି ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅଧିକ ଜଟିଳ। ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିରେ ପ୍ରେରକ ଜଣେ ଥାଏ, ଏଥିରେ ପ୍ରେରକ ଜଣେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତା ବା ଗ୍ରାହକ ଅଧିକ ଥାଏ। ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଧିକ ଗ୍ରାହକ ଅଧିକ, ମାନେ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ଏଠି ଦୁଇ ନୁହେଁ, ଦୁଇଠାରୁ ଅଧିକ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା, ଅସଂଖ୍ୟ କହିପାରିବେ ଆପଣ। ତାଠୁ ଢେର, ମାନେ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣ ଅଧିକ, ମାନେ ସହସ୍ରାଧିକ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରାହକ ବି ରହିପାରନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିପରି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଚ୍ଛୁରିତ ବା ପାରସ୍ପରିକ ଯୁଗ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାର୍ତ୍ତାଟି ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକ ପାଖିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏହା ଦୁଇ ପାକ୍ଷିକ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବହୁତ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଦୁଇ ପାକ୍ଷିକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଗାଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ନା ଜଣେ ପ୍ରେରକ ଥାଏ, ଜଣେ ସେଣ୍ଡର ଥାଏ, ଜଣେ ରିସିଭର ଥାଏ, ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଥାଏ, ଜଣେ ମେସେଜର ଥାଏ, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ବି ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ସେଣ୍ଡର ଥାଏ, ଜଣେ ରିସିଭର ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରେରକ, ଗ୍ରାହକ, ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ମାଧ୍ୟମ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଗାଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି, କିଛି ଲେଖିପାରିବେନି, କିଛି ଗୀତ ଗାଇପାରିବେନି, ଚିତ୍କାର କରିପାରିବେନି, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବେନି, ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ହିଁ ନାହିଁ, କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯିବ। ତ
बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनिष। तो सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टान्ट जिनिष होउछि बंधुगण मानविकतार विकास आउ मानवर अस्तित्व पई जोगाजोग नित्यांत आवश्यक। बिना भाव वाक्य विनिमय रे कौनसी व्यक्ति गोष्ठी तथा समाज तिष्ठि रही पारिबो नाही। बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनिष बंधुगण, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो बहुत ही इम्पोर्टान्ट प्रत्येक सामाजिक कार्य द्वारा तथा विनिमयर केन्द्र स्थल होई कम्युनिकेशन बा जोगाजोग संपर्क स्थापन ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଯାହା ବୁଝାମଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଆଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ସବୁକିଛି ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ଏତିକି ଲେଖିବେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଯୋଗାଯୋଗ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ମାନବର ବିକାଶ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବେନି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଭାବ ବିନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କହିଛି ମାନେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଶିକ୍ଷା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଆଉ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ତାପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୋଗାଯୋଗର କିଛି ଗୌଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାତି ତଥା ସମାଜକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଯୁକ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଉ ସମଷ୍ଟିକରଣ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହିଁ ସଚେତନ ଆଉ ସୃଜନଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1ରେ ସୂଚନା। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଗଲା, ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବମ୍ବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସିଠାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଲାଗିବ, କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି ତାଠାରୁ କମ୍ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୂଚନାକୁ ନା ପାୱାର ବା ଶକ୍ତିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିକଟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଅଛି ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଥିଲା ବା କ୍ଷମତା ଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା ବା ଅର୍ଥ ଥିଲା ସେ ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ସେ ସେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ସୂଚନା ଅଛି ସେ ସେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍, ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଦୁନିଆର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ସୂଚନା ଅଛି ସେ ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ପାୱାରଫୁଲ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂଚନା ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ପରିବେଶ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବା ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, କୌଣସି ବିପଦ ଦୁର୍ବିପାକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁରସ୍କାର ଆବିଷ୍କାର ଆଦି ବିଷୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଥାଉ, ଯାହା ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ବାଟ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହି ସୂଚନା
तो सूचना सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टान्ट सबुठारु बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे जोगाजोगर। आ गोटे होची शिक्षा। देखंतु शिक्षा जदि आमे शिक्षा प्रदान करि थाए कोनोसी व्यक्ति को देखंतु सामाजिक कराइबा देखंतु जोगाजोगर आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कार्य होची। आपण माने लिखिबे जे शिक्षा हेउची देखंतु सामाजिक कराइबा जोगाजोगर आ गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कार्य अटे। जोटा कि देखंतु जोगाजोगर ए सब कार्य देखंतु जीवन आरंभ ठारू घरे स्कूल रे आरंभ होई जाई थाए। जदि हम देखिबा जीवन काल शेष होबा पर्यंत चली थाए ए शिक्षाटी जीवे पर्यंत मनीषर मृत्यु न होईछि तार शिक्षा सरी नाही ए जिनिस को मन रखिबे। तो देखंतु समाजर जणे जणे फलप्रद सदस्य होई रहिबा पाई जोगाजोग आमको ज्ञानी नैपुण्य तथा दक्ष कराई थाए। जदि आमे देखिबा देखंतु सचेतनता सृष्टि करिबा यह देखंतु ज्ञानी नैपुण्य तथा बंधुगण देखंतु ए शिक्षा सचेतनता सृष्टि करिबा सह विभिन्न समय रे दिगदर्शिता साधी थाए आउ समाज रो विभिन्न कार्य रे प्रत्यक्ष भाव रे अंश ग्रहण करिबा को लोक मानक पई गोटे सुजोग सृष्टि करि थाए ए शिक्षाटी। तापर देखंतु नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची आमोद प्रमोद। एटा दैनंदिन देखंतु दैनंदिन रो कर्म व्यवस्था एवं चापर मुक्ति पई मस्तिष्क रो स्फूर्ति रखियो पई गोटे देखंतु आमोद प्रमोदर आवश्यकता रही। तो आमोद प्रमोद देखंतु प्रत्येक किछि ना किछि देखंतु ओडवारी आमे माने पढ़ी थाउ जहा आम मस्तिष्क को देखंतु उत्तेजित करि थाए। ए सब थिरु मुक्ति पाइबा पई आमे आमोद प्रमोदर सहाय्य नै थाउ। आ एई आमोद प्रमोद को साधारण भाव रे आमे नकारात्मक अर्थ रे नै थाउ किंतु आमे दैनंदिन जीवन रे एहार सकारात्मक प्रभाव मध्य अधिक रु अधिक रही थाए। आ एहा हमर व्यक्तित्व को मार्जित करिबा सह अनेक समय रे हमकु शिक्षा मध्य देई थाए एही आमोद प्रमोद। जदि हम देखिबा आमे माने टेलीविजन रे देखंतु टेलीविजन रे चार्ली चैपलिन किंबा लॉरेन को कॉमेडी निश्चित देखिबा। देखंतु टीवी रे हो किंबा जे कोनोसी रे आपण माने कॉमेडी किंबा जे कोनोसी भी आपण माने देखिथिबे एथिरे कोन रहिछि एथिरे हास्य रस जेमिति थाए। ए कॉमेडी मानकर कोन थाए हास्य रस। ए हास्य रस माने कोन एथिरे बेसी हस थाए। तो एथिरे कोन थाए ना जीवन को गोटे भिन्न दृष्टि रे देखिबार सुযোগ मध्ये सेतिकि थाए। आउ देखंतु एथिरो समाज विभिन्न कार्यकलापर कटाक्ष करा जाई थाए। ए समाज संपर्क रे भी रही थाए कॉमेडी माध्यम रे आउ जहा परोक्ष रे आमको कोन देई थाए शिक्षा प्रदान करि थाए। आउ जोगाजोग ही आमोद प्रमोद को जीवन सह जोड़िबार प्रधान माध्यम अटे। सेटा गोटे माध्यम रे ही जने सेंडर पठेई थाए गोटे जोगाजोग माध्यम रे। तापर देखंतु जा द्वारा आमर सुखिला जीवन रे दुई बंदा पानी पड़ी देखंतु ताहा सबुज होई थाए। आउ देखंतु चित्र हो गला चलचित्र हो गला संगीत हो गला नाटक नृत्य कला साहित्य हास्य रस क्रीड़ा आदि जरिया रे जने जोगाजोग आम जीवन रे रुचि भई थाए। तो देखंतु चित्र चलचित्र संगीत नाटक ये सब जोगाजोग जरिया रे से माने पठेई थांती। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची प्रवर्तेइबा। देखंतु अरिस्टोटल कहिथिले जोगाजोगर आ गोटे मुख्य गुरुत्वपूर्ण कार्य होची अन्य जनଙ୍କୁ गोटे सकारात्मक दिग प्रति प्रवर्तेइबा। तेबे यह गोटे कौन कहीं प्रवर्तेइबा देखंतु जदि आमे देखिबा साधारण योजनार सफल रूपायन नियंत्रण आउ शासन पई कोनोसी निष्पत्ति नेबा को प्रवर्तेइबा। यह गोटे लुकायित बा गोटे लुप्त शक्ति भाव रे कार्य करि थाए। तेणु करी बंधुगण देखंतु प्रवर्तिबा को नकारात्मक दिगरे मध्य व्यवहार करा जाई थाए। नकारात्मक
ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ, ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ବା ରିସିଭର ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ବି ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ଥାଏ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଜଣେ ରିସିଭର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ଆଲୋଚନା ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ଆଲୋଚନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘଟିଥିବା ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତାମତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବା ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତାମତ ରହିଥାଏ। ତାର ମତାମତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯାହା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବସମ୍ମତ ପରିଣତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ଆଲୋଚନା ଫଳରେ ସମାଜରେ ବିପ୍ଳବ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଦେଖିବା ସମାଜକୁ ସୁଧୁରେଇଥାଏ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଯୁକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୁଏ ଆଉ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ହିଁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ଆଉ ଆଲୋଚନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବେଶକୁ ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗରେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିଶୀଳତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଧରାଯାଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରା ସବୁ ବିଶ୍ୱକୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ଦିଗରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ହିଁ ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛେ, କାହିଁକି କରୁଛେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାକୁ ତାହା ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ସମଷ୍ଟିକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଦିଗରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏକତ୍ରୀକରଣ ବା ସମଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ, ସୂଚନା ଆଉ ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପରସ୍ପର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ଧର୍ମ ଆଉ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କରି ରଖିବାରେ ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗର ଭୂମିକା ଜରୁରୀ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ, ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସୂଚନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ତାପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା, ତାପରେ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ଆଲୋଚନା, ତାପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ତାପରେ ସମଷ୍ଟିକରଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ
दिज्व जे जोगाजोग कहले तुम कौन बुझ तो आपण मैंने इजिली करें। देखूँ जोगाजोग कहले कौन जदि आम देखा बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस जोगाजोग प्रक्रिया अलग अटे और जोगाजोग अलग अटे। तो जोगाजोग कहले कौन देखु तार सठिक उत्तर हो बंधुगण कौटी होची देखु ये देखु क्या सहित कथबार्ता हेबा कौन सी गोटे आलोचना जुक्ति बढ़ा साधारण सभा भाषण देवा बा गीत शुणा टेलीविजन रे कौन सी गोटे कार्यक्रम देखा युड़िक हूँ गोटे गोटे प्रकार कौन जोगाजोग। तापर जदि आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारि देखु जदि आपन को क्वेश्चन दिज्व जे जोगाजोगर भित्ति विषय रे आलोचना कर तो भित्ति माने पूर्व काल रे मनीष माने मानव समाज किपरि धीरे धीरे विकास होगा लगेगा ये संपर्क रे आपन को लिखा पड़ो किपरि जोगाजोग किपरि मनीष समाज किपरि धीरे धीरे मनीषर सभ्यता धीरे धीरे विकास होगा लगेगा किपरि गोटे समाज रे तिष्टि रही चाहिए किपरि जोगाजोग भित्ति व्यवहार कराला ये संपर्क रे आपन को लिखा पड़ो। जदि आपन को कहबी जोगाजोगर प्रक्रिया रे क्यों क्यों उपादान रही कौन कौन उपादान रही गोटे प्रेरक रही गोटे ग्राहक तापर वार्ता रही तापर कौन रही लेउटाणी संकेत बा आपन कौन करेंगे प्रतिक्रिया कहींपारे। आउ देखो जोगाजोगर विभिन्न कार्यकारिता विषय रे आलोचना कर तो विभिन्न कार्यकारिता कौन कौन रही गोटे रही सूचना शिक्षा आमोद प्रमोद तापर प्रवर्ताइबा जुक्ति आउ आलोचना होउची तापर समष्टीकरण एकत्रीकरण युड़िक हूँ कौन आमर जोगाजोगर विभिन्न कार्यकारिता। तो बहुत ही इम्पोर्टाट बंधुगण तापर नेक्स्ट वीडियो रे मु आसंता काली नहीं आसबि आसंता काली मु एठू क्वेश्चन नहीं आसबि शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आसबि आपण माने लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली करि परिबे मु आपन को शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आसबि आउ नेक्स्ट यूनिट को आम स्टार्ट करवा बहुत ही इम्पोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण लाइक और शेयर करदेवे चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करदेवे और मैक्सिमम शेयर होगा दरकार कहीं जिते आपण मैंने शेयर करेंगे से आपणकर ही बेनिफिट। तो बंधुगण देखु आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना वीडियो तो गोटे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जो कि सर्वप्रथम इनफॉरमेशन आपण ही पाइपर। तो चलतु बर्तमान ये रखा आउ मैक्सिमम आपण मैंने रिवाइज करेंगे मैक्सिमम आपण मैंने पेन आउ पेपर को यूज करेंगे जिते आपण मैंने यूज करेंगे से आपणकर ही परमानेंटली मन रही। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद बंधुगण।